saya takut salah sebut nama sekolah korang ni. Saya difahamkan korang daripada Penang dan kedatangan lebih kurang 76 orang. Okay, thank you. Hi Mr. Kumar, thank you. So sebelum tu, I nak meraihkan pendidik yang ada bersama dengan kita. Kita ada Cikgu Hidayati, betul? Apa khabar Cikgu Hidayati? Selamat tengah hari. Sorry, dah petang. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Saya Cikgu Hidayati Saleh dari SMK Alma. Cikgu dah mengajar berapa lama Cikgu? Lebih kurang admits ke? Betul. Admit dalam 11 tahun, 11-12 tahun lah. 11 tahun. Amboi, ni nak kena berguru lepas ni. Alright. InsyaAllah. Sedikit pesanan ataupun jangkaan Cikgu Hidayati untuk sharing petang ni daripada Serajinda C. Okey, so saya nak ucapkan selamat belajarlah kepada semua pelajar-pelajar. Semoga dapat manfaat daripada ilmu yang akan disampaikan nanti, insyaAllah. Itu saja. Thank you very much Cikgu Hidayati. Tompang kita berkongsi ilmu. Kalau cikgu nak tanya soalan masa sharing nanti boleh je. Pengalaman banyak ni Serajinda. Alright, kita ada Cikgu Indirani. Apa khabar Cikgu? How are you today? Okay, I'm very fine. Okay, alright. Thanks to the organisers lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada organizer sebab menganjurkan satu seminar yang percuma. Dan pilihan topik tu saya yang pilih tu. Serius? Berpeluh Serajinda. Sebab satu topik yang agak mencabar untuk calon-calon SPM. Jadi apapun mereka akan gunakan yang ni untuk matrikulasi ataupun untuk foundation in future lah. That's my concept. It's never ending at SPM level lah. Pasal tu saya pilih topik ni. Harap semua pelajar, I hope all the best, dapat something you will get it lah from Sir, tutor dan juga daripada akademik anda lah. Terima kasih banyak. Thank you Cikgu. So kita ada Mr. Kumar ke? Apa khabar? Hai. Boleh dengar? Boleh dengar. Okay. I'm Mr. Kumar. Saya mengajar dekat sekolah SMK Xavier, Pulau Pinang. So first of all, thank you so much for my friend Cikgu Indrani from SMK Alma because she's the one who introduced this program to my students. And then after that, I would like to thank all the organizers. Of course, I do understand for this crucial period, we are having MCO and we don't have PDPC face-to-face. So we are just conducting all the lessons through PDPR. So this is the situations that the students and teachers are facing now, the biggest challenge for us. But anyway, thank you so much for all the committee, the team, the teachers, the organizers who taking effort to have some extra miles to give hand to the students. So, and all the best for the students. Please don't give up. Whatever happens, life has to go on. So all the teachers here to help you guys. So all the best and have fun. Thank you so much. Thank you very much. Sir, you dah mengajar berapa lama, sir? Saya dah mengajar 13 tahun. At Maths, I'm teaching for 10 years. Okay. And I'm marking SPM paper for 7 years. I say cikgu. Lepas ni kena belanja je capati. Alright. So thank you kepada pelajar yang bersama dengan kita. Thank you very much. Jemput untuk kita onkan dulu kamera. Kita nak ambil gambar dengan cikgu-cikgu korang, boleh ke? So silakan. Orang kata, bang, kita orang datang ni tapi tutup kamera. Macam mana nak tahu datang ke tak? Boleh on kamera. Korang janganlah serius sangat petang ni. So chill-chill je nak belajar admin. Tahu memang susah. Tapi korang kalau enjoy, okay je. So thank you kepada yang dah on camera. Farah dah on camera. Erisa, thank you. Ashikin dah on camera. Syarul ada. Dah makan Syarul? Surya ada. Fatin. Eli Zamri ada. Thank you. Amalia. So guys, just nak bagi tahu kalau korang set korang punya phone, kalau join guna phone, tegak macam gini, akan jadi macam Amalia. Kamera tu macam tegak. So kalau Amalia rotate kan, auto rotate, you akan nampak wide sikit. Okay, boleh? Boleh setting dulu kamera. Yang belum on kamera boleh tak? Saya minta onkan dulu kamera. So, terima kasih yang dah kenalkan diri. So, petang ni, mungkin satu perkataan je saya nak anda respon. Tajuk differentiation. Sir, differentiation dalam bahasa Melayu apa ya, sir? Saya belajar bahasa Inggeris, sir.
Differentiation. Pembezaan, bukan pengamiran takut silap topik pula. Okey. Untuk differentiation ni senang ataupun susah? Boleh tak saya minta pelajar-pelajar untuk respon dulu? Senang je cikgu. Boleh respon senang, kalau rasa susah boleh respon susah. Boleh So petang ni kita akan jalankan sharing admat secara dua bahasa, betul? Half English, half Malay. Saya kena make it clear, takut Serajinda buat bahasa lain lah. I risau dengan Serajinda ni. So yang belum on kamera boleh ke? Kita nak ambil gambar, saya bagi dalam 10 saat. Boleh senyum dekat kamera. Untuk onkan kamera dulu, silakan boleh setting. Yang on kamera, kita akan ambil gambar dan anda akan terpampang dekat skrin. So tanda anda hadir untuk petang ni. Boleh 10, 9, silakan nak setting kamera, nak on kamera. Nabilah ada ke tu? 8, 7, 6, kita ada Shin Zuan. Ang Yao Wei ada, Isaac Lee ada, thank you. Aina Zulkifli, Eng Kok Liang ada. So silakan nak on kamera. Ada kawan-kawan yang baru join lah. 5 second boleh? Kali ni buat muka belum belajar admat lagi. Kena macam serius sikit. 5, 4, siapa lagi yang nak on kamera? 3, 2, untuk kedatangan. 1, si admat. 1, 2, 3 admat. Alright, thank you very much kepada yang bersama dengan kita. Tanpa melengahkan masa, so pelajar-pelajar, kalau anda ada soalan nak tanya, boleh Kita ada Cikgu Mas Linda juga dan beberapa tim lain yang bersama dengan kita. Ada pendidik, ada pelajar. Kalau korang nak tanya soalan, ada yang tak clear, boleh je respon dekat ruangan chat. Nanti Serajinda bacakan. Okey, dengan ini dipersilakan speaker kita, Serajinda C. Okay, hello, salam sejahtera, salam bahagia, selamat petang diucapkan kepada semua. Okay, so jadi kelas macam yang mana kita tahu topik hari ini sebenarnya topik yang memang sangat-sangat mencabar. Okay, so little bit saya nak berikan saya punya sedikit background. So jadi kelas dia sebenarnya kalau dalam kita punya matematik tambahan ini memang ada banyak topik kita belajar kan, tapi kalau ditanya secara peribadi, saya akan bagi tahu dalam banyak-banyak topik yang ini kepada kita yang akan bila melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya nanti, pembezaan, which is our differentiations and even integration class. These two, whether you like it or not, okay, you memang akan terbawa-bawa bila pergi ke peringkat atas, alright? So dan saya sebenarnya merupakan seorang bekas jurutera kimia, right? So jadi topik ini sebenarnya kalau saya imbau kembali kan apa yang kita pernah lalui dulu, so memang banyak kata orang tu ada kenangan pahit, masam, masin, manis, payau, kelat, pedas, semua ada, right? So it is a very challenging topic to tell you the truth. But then apa yang kita belajar tu kelas ni, kalau saya nak tunjuklah apa yang kita belajar ni dalam buku kita ni, alahai berapa muka surat je kelas, beberapa muka surat sahaja, tapi cuma nak kongsikan dengan you all. So dia integrations dan juga yang differentiations, okay, all this actually it falls under this one big umbrella called calculus. Dia sebenarnya dalam bentuk satu topik yang itu kita panggil calculus. So jadi kalau saya nak sharekan dengan you macam mana rupa bentuk buku calculus itu kelas, I have it with me. Give me some time So jadi kelas, ini buku calculus. Ini buku cerita pasal dy/dx saja kelas. dy/dx lah, integration lah, you name it. Out of that two topik tu yang dalam buku teks kita tebal macam ni, yang ini begini cerita dia. So you can compare lah dengan buku teks betapa dahsyatnya dia punya topik-topik yang kita akan belajar yang ini nanti. Alright. Dan apa yang kita akan buat hari ini kelas, sebelum kita mulakan sesi ini, sebenarnya saya ada bincang dengan cikgu tadi sebab topik ini luas. Dia ada first principle, yang first derivative, second order derivatives, okay, and then kita ada rate change,
Alright, and then we even have this optimizations itu tadi, maximum dengan minimumnya. Alright, and then what else? We also have yang persamaan tangent lah, persamaan normal lah. So what I will do is that I akan mulakan dengan first principle terlebih dahulu. Alright, and then sebelum itu nak tanya jugalah, kelas, pernah tak guna Desmos? Siapa pernah dengar Desmos? Komen yes. Siapa tak pernah dengar guna Desmos? Komen no. So, Go Dong, I hope I pronounce your name correctly. So, pernah, so Tanus pernah, Clemency pernah. Oh, that is very interesting. So, ramai yang dah pernah guna ni. Macam mana dengan yang lain? Any one of you heard of Desmos before? So, yes. So, ada yang tak, ada yang yes. So, Amarjit Singh, Pak Ji, Kime, Sasrikal Ji, Tiga. Alright, so no. So ada yang pernah guna, ada yang tak pernah guna, ada yang pernah nampak, ada yang tak pernah nampak. So jadi kelas, this is what I'm going to do. Alright, so kita akan lihat cerita pasal kita punya first order itu tadi melalui Desmos. So jadi responder SSA ya sir. Apa dia? So Arjit respon SSA je. Itu short form dia. Itu short form untuk Sat Sri Akal. Alright. Okay. Alright. So, kelas, jom kita lihat apalah itu Desmos. Okay, kelas. So, ini. Masuk sini sekejap. So, jadi kelas. So, ini yang kita akan gunakan. Yang saya katakan pasal Desmos itu tadi. So jadi kelas, cerita dia apa di sini? Cerita dia, right? Whenever katakan kadang-kadang ada yang suka bagi equations. Okay kelas. So if ever let's say you are given any equations, right? So cerita ni sekarang bila kita diberikan equations itu, kita akan cari dy dx-nya, lepas tu bila dah dapat dy dx-nya, lepas tu soalan dia selalu kata apa? Oh, apakah nilai dy dx apabila x sama dengan 2? So, sebenarnya apa yang sebenarnya dia cuba sampaikan, okay? So, itu yang kita nak lihat kelas, alright? So, apa yang kita akan buat daripada Desmos ini nanti, amboi, lama pula dia nak buka saya punya Desmos ni, alright? Sebenarnya saya dah ada lagi satu yang saya buka di sini tadi. So bolehlah kita gunakan yang gini. So jadi kelas, kalau kita lihatkan yang gini, so ini adalah kita punya persamaan. And persamaan ini tadi, okay, kalaulah saya tak nak tunjukkan persamaan ini, so jadi kelas, ingat dia boleh jadi apa jua bentuk pun lah. Kalau saya nak gunakan kuadratik tadi, saya boleh gunakan dia sebagai ax square. You see, and then kita campurkan dengan bx dan kita campurkan dengan c. So ini antara garisan yang saya akan dapat apabila A1, B1, C1 tadi. So jadi kelas, tak kira lah apa pun perubahan yang berlaku kepada nilai A, alright, apa pun yang kita akan ubahkan kepada nilai B ini tadi. So apa yang kita nak lihat hari ini, kalaulah kita diberikan apa-apa persamaan, okay? Contoh, kalau inilah persamaan kita dan kalau kita zoom, kalau kita nak tahu pada x sama dengan 2 tadi, apakah nilai tangent, okay? So itu yang kita kena cari dia punya gradient tadi, okay kelas? So untuk itu apa yang kita akan buat? Kita akan pilihlah apa-apa persamaan pun. Okay, kelas? So, can someone please tell me apakah nilai persamaan yang you all nak pilih? Siapa? Siapa nak komen? Apakah persamaan yang you all nak? So, nanti kita akan cuba lukiskan menggunakan Desmos ini dan daripada sana kita akan cuba cari. Okay, kalau macam di sini kelas, saya sebenarnya dah lukiskan persamaan 1/2 x kuasa 2. Okay, but maybe some of you want to give me your own equations, you can always do that.
So tak ada masalah, dan daripada sana nanti kemudian apa yang kita akan buat, kita nak lihat macam mana kita boleh dapatkan nilai-nilai dy dx itu tadi. Tapi misi saya sebenarnya adalah untuk memperkenalkan balik first principle. Dekat sekolah saya percaya you all sudah belajar kan, tapi hari ini kita akan lihat balik macam mana, apa yang dimaksudkan dengan first principle itu tadi. So ada apa-apa persamaan yang you boleh berikan kepada saya? Okay, kalau boleh persamaan lengkung lah. Kita mulakan dengan kuadratik kelas. Anyone? Ada? Siapa-siapa yang nak kongsikan? Nur Irisa, ada tak persamaan yang nak kongsikan? Come on boys and girls. Yes, cikgu. Ni diorang malu-malu ni. I think kena panggil nama ni kan. So, Nur Irisa. So, jom berikan apa jua persamaan kuadratik. Okay, so selepas itu kita akan rungkai sedikit misteri dia daripada sana. So, siapa nak berikan persamaan kuadratik? Kelas, mudah saja. How about 3x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan 3? Alright. So, bagus. So, jadi kelas, kita carilah koordinat itu tadi. Persamaan dia tadi. 3x kuasa 2 kan? Ya. Lepas tu apa tadi? Tolak 4x tambah dengan 3. Okey, tolak 4x. Tolak 4x campurkan dengan 3. So, jadi kelas. So, ini adalah rupa bentuk. Okey, rupa bentuk kuadratik kita itu tadi. So, tapi apa yang saya nak buat? So, saya sebenarnya kelas, okey, yang saya nak discuss dengan you. Oh, Nur Irisa pun dia dah bagi dia punya persamaan tu tadi. Dia bagi 2x kuasa 2 campur 6x tolak 9. Nice equations actually. Tapi tak apa. Kita guna yang ini tadi. Alright. So, jadi kelas. Soalan dia apa? Soalan dia adalah bila kita diberikan persamaan ini. Okay, kelas. Dan apa kata kita lihat kepada nombor yang positif sahaja. Okay, kelas. Kita nak ambil kuadran yang positif sahaja ya. Dan di sini saya berminat dengan nilai X yang positif saja. So jadi kelas, ini yang saya akan buat. Saya akan berikan dia restriction di sini yang mana X ini tadi kita nak dia lebih daripada kosong. So jadi kelas, ini sebahagian daripada graf kita tadi, and sekali lagi X saya ini tadi saya berminat daripada 0 sampai 3 sahaja. Okey kelas. So ini rupa bentuk dia. Okey kelas. So ini persamaan yang kita ada, dan sekarang kelas, okey, apa yang kita nak buat, alright? Kita nak pilih 2 titik tadi. Kelas, we are going to choose random, randomly kita nak pilih 2 titik itu tadi. So ini adalah titik-titik yang kita pilih. Okay. So apa yang dimaksudkan di sini tadi adalah kalaulah ini tadi bersamaan dengan K kelas. Cuba nak bagi tahu dekat you ya. Apa yang kita buat. If this is K. Okay. So ini akan memberikan nilai FK. Okay. So maksudnya kita masukkanlah nilai dia. Okay, masukkan nilai dia dalam persamaan yang ini tadi. Okay, so itu yang kita akan dapat. Dan kelas, apa yang berlaku sekarang, kelas, kita akan pilih lagi satu titik. We are going to choose another coordinate over here. So when you do that class, okay, so this is what we're going to do. So when you choose another coordinate here, so kelas, koordinat yang kita pilih ini tadi adalah K pluskan dengan H. Maksudnya apa? Kita akan masukkan nilai Kita akan masukkan nilai
yang ini tadi, K plus H ke dalam kita punya fungsi ini tadi. So kita akan dapatlah jawapan dia tadi. K pluskan dengan H. Okay. So itu cerita dia. Tapi H dia di sini sebenarnya apa? So kelas, H dia di sini tadi adalah yang ini. Okay. So itu sebabnya asalnya tadi K, you plus H, dia jadi K plus H. You got that? So ini cerita dia, dan apa yang penting sekarang kita nak lihat yang ini. So kelas, ini yang kita nak lihat, dan nilai ini tadi yang mana bersamaan dengan H, apa yang akan berlaku kelas kalau H ini tadi menghampiri sifar. Okay. So biasanya kita dalam buku teks dia bagi tahu apa? Ini tadi sebagai X. Okay. Apabila X tu tadi menghampiri sifar ataupun terlampau kecil perubahan dia, selalunya kita tulis sebagai delta X. Okay. So itu yang kita nak lihat di sini. Okay kelas. So sebelum itu kelas, sebelum itu saya nak you all tolong saya. Okay, I want you to help me. So kita hendak pastikan kita pilih nilai K tadi bersamaan dengan 1. Okay kelas, we are going to choose K equals to 1 and let's say H equals to 2. Okay kelas, ini cerita dia. Korang so far clear Kalau nak tanya boleh tahu. Nak unmute pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita belajar, so nak ada interaction boleh. Kalau korang macam segan, malu-malu, nak share dekat chat pun boleh. Nanti kita respon. Alright. So jadi kelas, apa yang kita nak buat sekarang, okay. Now, I should copy all this, okay, sebab kita nak bawa masuk ke dalam kita punya OneNote. So saya akan ceritakan sedikit apa yang kita akan buat, and then daripada sana kita akan masuk balik ke dalam kita punya, kata orang tu apa, kita punya GeoGebra. So jadi kelas, I'm going to select this, copy. So jadi kelas, ingat ya, apa yang kita buat tadi adalah kita memilih nilai X sama dengan 1. Okay kelas, remember ya, our X is 1 and after that di sini tadi adalah kita punya H. Okay, H kita berapa kelas? H kita tadi 2. So sekarang apa yang kita nak buat? H campur 2 tadi 3. So ini titik yang kita dapat. Okay. So kelas, kepada mereka yang tak faham kenapa ada K dengan FK dan kenapa ada K plus H dan FK plus H, I think it is important for me to explain what is going on here. Okay. So di sini tadi kelas, inilah nilai K kita tadi. So apabila K tadi sama dengan 1, so kita akan dapat nilai apa kita punya F K, yang mana ini akan menjadi 3K square tolakkan dengan 4K campurkan dengan 3. So mana datang benda tu tadi? Datangnya daripada persamaan ini tadi kelas. Okay, so this is the equations. So if my K is 1 class, so ingat ini akan menjadi 3 1 square minus 4 1 plus with 3. So kamu akan dapat jawapan dia itu tadi, dan jawapan itu tadi kamu boleh nampak dia di sini. Okay class, this is our answer. Alright, and then kalau yang ini tadi 3 kelas, so what you do when your K it is equals to 3, so F3 tadi kelas, so ini akan menjadi 3 square you minus with 4, and then this 3 you plus with 3, and you will get this answer. Okay, so ini yang kita akan dapat. Itu yang dimaksudkan dengan K, FK dan K plus H dan juga yang ini tadi. Tapi kelas, kita ada mission. Misi kita apa? Misi kita tadi adalah kalau kita lukiskan
garisan ini tadi, kita sambung titik yang ini tadi kelas. Kelas, misi kita, okay, misi kita, kita nak tahu apakah nilai kecerunan ini tadi. Okay. Kecerunan yang sambung titik ini dengan titik ini tadi. So in this case class, titik ini tadi dia akan memberikan nilai kecerunan 8. Okay. So dalam case yang ini, nilai kecerunan kita tadi adalah bersamaan dengan 8. But before that class, can someone please tell me when K is 1, apa jawapan kamu di sini tadi? And when your K is 3, apa jawapan dia di sini tadi? So saya nak tahu jawapan yang ini dan juga jawapan yang ini. So can someone please help me calculate what is the answer over here? So is it possible for you to translate some of the terms explained in English as well? Yes, Isaac. Okay, I will do that. Okay. Sorry if I have somehow caused any inconvenience to all the students over here, because I understand that some of you are doing in English and some of you are doing in Bahasa Melayu. Okay. Anyway, Isaac, thank you so much for your feedbacks. Okay, class. Now I just need your help. Saya perlukan pertolongan anda semua. Could someone, anyone of you, please help me? Let me know what is the answer over here by substituting K equals to 1 into these equations. And when your K it is equals to 3, can you please tell me what is our answer here? So siapa boleh tolong? Isaac, can you help me? And please let me know what is the answer over here. It is 2. Dong, 2. Which one is 2 here? Okay, 2. All right. So class, we have the answer here. It is 2. Tapi sebenarnya memang betul lah. Sebab apa? This is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, class. So ini coordinate dia class. This is 1 and this is 2. But over here, now as you can see, this is 3. So yang ini berapa class? When K it is 3, so Aishwarya Lakshmi, so according to her, this is equals to 18. So class, ini 18 class. Okay. So now, as I said, I would like to find out kita punya kecerunan. So class, can someone please tell me what will be the answer here when you want to find the gradient? So apakah nilai kecerunan antara dua titik ini tadi? So kelas, apa yang you akan dapat? Yes, Anson, thank you. All right, so boleh tak cari kecerunan? Can you please find the gradient between these two coordinates here? All right, so SXI, dia bagi tahu jawapan dia M is equals to 8. And actually class, yes, you are right. This is our gradient. Okay, this is our gradient. But now we have a problem here, class. Do you know what is our problem here? The problem here, class, our gradient, all right, our gradient, you know very well by right. Okay, if I want to find gradient, so class, biasanya gradient apa yang kita perlu buat, alright? So when you want to find gradient, okay, this is what you have to do, class. For any given straight line to you, you can find gradient easily. But please remember, in our case, this is special because we have a curve. Kita ada curve, class. So jadi kalau you kata, oh, pada titik ini, if let's say this is X and you want to find what is the value of this gradient, kalau kita nak cari apa nilai gradient ini tadi, you tak boleh kata, oh, this will be my gradient. No, alright, this cannot be your gradient. Gradient at this point, okay, dia ada cara yang sangat istimewa untuk kita nak kira. Remember class, what is the basic of finding gradient? You always have to look back at your straight line. So given any straight line to you, okay,
So ini yang biasanya kita akan guna, which is y2 minus y1 x2 minus x1. But then when you start to have a curve, right? So ini garisan bukan dikatakan sebagai gradient pada mana-mana titik yang you nak cari itu tadi. Cannot be, right? So itu sebabnya dalam buku teks you sangat penting untuk you faham apa yang dimaksudkan dengan first principle. So jadi kelas, we want to find out what is exactly cara untuk kita nak cari kita punya gradient. So class, this is what we do class. Right? We join these two lines over here. Okay. And now bila kita join ini tadi kelas, ingat ini tadi bukanlah merupakan kita punya kecerunan. Kenapa? Kerana untuk mencari kecerunan kelas, okay, untuk mencari kecerunan yang ini kita guna ini tadi, dia mestilah untuk garis lurus. But now, what happened? You have lengkung ini tadi. So jadi kelas, apa yang penting sekarang adalah nilai H itu tadi kita cuba kurangkan. Okay. Kita kurangkan supaya kelas, the idea here, what is the idea here? The idea over here, why we have to reduce the value of K, I mean the value of H over here yang ini tadi. Kelas, nilai ini, this H over here, kita nak pastikan dia menghampiri kepada kosong. Alright. So what are we going to do? We will bring this point, okay, slowly we bring it down, alright, until it approaches closely to this point over here. Now, what happened when you bring that point, this coordinate down here? Let's say kalau kita dekat sini, you can see now this is our new value untuk H tadi. Can you see what is going on? Originally, dia macam ini, lepas tu kita dah kecilkan. And even if you bring that over here, okay, so what will happen? Class, between this and this point over here, so nilai H makin lama makin kita kecilkan. Kita kecilkan. Kalau boleh dapat kosong lagi baguslah. But then it is okay, sufficient enough if you can just bring that H close to 0. Okay, class. So that is what we like to find out, what exactly is going to happen. All right. So jadi class, there you are. All right. So this is what we are going to do, class. Can you see what is the value of H here? I am going to bring this H closer to this point. Now, what is the idea here, class? The idea over here, okay, our main idea is that we just don't want to see the gap between the straight line and this curve. Kita tak nak lihat adanya gap ini tadi, adanya jurang tadi di antara garis lurus dan juga lengkung kita tadi, kelas. We don't want that to take place. Alright. So, let's do this together. So, kelas, kita bawa nilai H ini kurang. Okay. So, perhatikan, kelas. I want you to check what will happen for this H here. Okay. And at the same time, kelas, pada masa yang sama, perhatikan apa yang berlaku kepada kecerunan. Okay, kelas. Pay attention what is going on to that H value. And then what will happen to your gradient. Remember, we want to make sure that this H, okay, it is close to 0. It is approaching to this value 0 here. Okay, class. So let's see what will happen. So class, H ini makin lama makin kita turunkan. So you can see what is going on with the M. M is decreasing. The M value here, nilai M itu tadi makin lama makin berkurangan. Dan apa yang penting, class, you can see
that our gap over here, it is getting very small. Okay, kelas. Gap itu tadi, jurang itu makin lama makin dikecilkan. So, jadi kelas, kita akan buat lagi. Okay, kita akan turunkan lagi. Kita akan turunkan lagi. Kita akan turunkan lagi. So, kelas, H sekarang sudah menjadi 0.493. So, kurangkan lagi kelas. Because you can still see the gap over here. Am I right? So, ini saya naikkan sikit. So, jadi kelas, kita turunkan. Kita turunkan. Kita turunkan. So, kelas, H now, it is 0.265. So, kelas, antara dua titik ini tadi kelas, what do you think? Do you think there is still a gap or there is no gap anymore? Still got a bit of gap, Yes, class. Sebenarnya ada sedikit lagi, okay? But what are we going to do now? We bring this closer. So, class, now between these 2 points, do you think there is still a gap here? Okay. So, memang ada kan? So, jadi kelas, apa yang kita buat? Nak tahu ada ke tak? You zoom. Class, there is a gap. Okay, so this is not good. So, let's bring that point closer. Okay, closer to this point over here. So, bring that. Turunkan lagi. You turunkan lagi. You turunkan lagi, you turunkan lagi, you turunkan lagi. So, class, can you see what is going on to this H here? What is the value of H over here? It is 0.0572. It's getting very close to 0. All right? So, jadi class, my questions to you again. Ada gap lagi tak, class? Is there any gap here? Ada tak lagi gap antara titik ini tadi? Ada. So, ada yang kata ada. Okay. So, kepada yang tak nampak tu sebenarnya ada. But what you need to do? You need to focus. So, ada gap. Sikit saja. The gap is very small, class. So, bring it closer. Bring it closer. So, kalau yang rasa tak ada gap, you have to zoom again. Class, you still have that gap. Okay. So, gap inilah yang kita kena kurangkan. So, kelas, sekarang di sini apa yang berlaku? Of course, some student will say that, well, I don't think so there is a gap. But then, class, please check out. And now, what I want you to do, look at your gradient. Okay, look at the gradient, class. So, let's do that. Bring this closer. All right, class. And then you zoom in again. So, class, kita sekarang zoom and zoom and zoom and zoom. So, rasa macam, hey, macam dah tak ada banyak sangat dia punya difference. So actually itu yang kita nak, kelas. That is what the first principle dia cuba nak bagi tahu you tu tadi. Apa yang dimaksudkan dengan pembezaan. So kelas, if you bring this closer. So class, as you can see, okay, as you can see from here, this H is very close to 0. Can you see that, class? Ni, perbezaan dia tu tadi, alright, sangatlah kecil. Dan apa yang berlaku, ini tadi, kelas, ini tadi adalah
kita punya nilai untuk perubahan yang kecil itu tadi kelas. Alright. Tapi ada cara dia lah macam mana kita nak tuliskan tadi ya, perubahan itu. So yang penting tadi, so kelas dekat sini dia apa yang berlaku antara titik itu tadi kelas. Okay, this what happened here kelas. Between those 2 points, okay. So what happened is that the difference over here, it is very small. Okay, so this one normally we write down as delta x. And the difference over here class, again, it is very small. So this one we write down as delta y. So jadi kelas, kalau kita lihat yang ini tadi, okay, dan kalau nilai ini tadi menghampiri kosong kelas, itu yang selalu kita tuliskan dia sebagai dy dx. Dan dy dx ini apa kelas? What is this class? Remember I was telling you that if you know what is the coordinate over here and you know what is the coordinate over here, you can find the gradient. So jadi kelas, inilah yang dimaksudkan dengan you punya kecerunan. Okay, but of course we always write down as dy over dx. Okay, tapi dy over dx ini bukan dy per dx. Please don't get that wrong. Okay, don't get confused with that. Okay, dia sebenarnya cerita dia pasal increment yang sangat kecil itu tadi. And apa yang kita akan dapat? Nilai ini tadi sangat istimewa. You hanya akan dapat ini tadi when your x is 1. So when your x is 1, your dy dx is class is, if you can see here, close to 2. So itu cerita dia tadi. Apa yang dia cuba sampaikan kalau kita lihat daripada segi first principle. So class, what happened here is that when you go back dekat sini tadi, so berdasarkan kita punya kata orang apa, kiraan kita tadi kelas. Oops. So sebenarnya selalu kita di sekolah kita dah belajar kan. Alright, whenever kita diberikan y, wait a minute. You see class, whenever you learn that you are given the equations y equals to ax to the power n, you will get dy dx. It is n ax n minus 1. So class, dia ada sebab dia. Dia bukan suka-sukanya n dibawa depan, and it is not simply that you have to minus this by 1. No, that is not the case. Right? Apa yang berlaku di sini tadi, kenapa you setiap kali kena tolak dengan satu tadi, dia ada kaitan dengan titik ini tadi yang bila kita bawa dia hampir kepada titik yang ini. Alright, so what happened here is that when you use the first principle itu tadi kelas, you are actually indirectly using this formula. Okay, your gradient itu tadi, which is in our textbooks. Alright, and that is why when you start to do the differentiations for these particular functions given here just now, remember fx is 3x squared minus 4x plus with 3, and then when it starts to differentiate, okay, bila kita start bezakan dia tu tadi kelas, ini yang kita akan dapat 2, lepas tu 3x, 2 kita tolakkan dengan 1, ini yang kita buat ini kita bawa depan, ini tadi 1 kita bawa depan, alright, and then dan ini tadi kelas biasanya kita abaikan, but then in actual case sebenarnya dia ada x kelas. Okay, ini tadi dia sebenarnya ada x, tapi x itu tadi the power it is 0. That is why class, right, over here when you start to differentiate this 0, when you bring in front, okay, there is no point for you to do that, because you know very well any number you multiply with 0, okay, apa-apa nombor kita kalikan dengan kosong selalu kosong. Itu sebabnya apa-apa nombor kita tak
selalu beza kan. So jadi kelas, ini yang kita akan dapat. It is 6x u minus with 4. So itu cerita dia. Tapi kelas, remember what happened in our kata orang apa, kita punya GeoGebra tadi, Desmos ini tadi, dia bagi tahu keturunan dia sama dengan 2. So apa yang dia cuba sampaikan di sini, each time bila you calculate, right, you selalu akan calculate seperti berikut. Apabila x tadi bersamaan dengan berapa x kita tadi kelas? Our x is 1. So what is nilai pembezaan kita tadi? So dia akan jadi 6, 1 tolak 4. Itu yang kita dapat 2. 2 ini apa kelas? 2 inilah you punya nilai kecerunan when your x is equals to 2. So jadi kelas, itu cerita dia. And what I'm going to do next, I will zoom out, okay, so that you can see what happens to our coordinates over here. So jadi kelas, kalau kita zoom out, so kita boleh nampak apa? Inilah tadi yang akan memberikan garisan tangent. So kelas, this is our tangent equation. This one. Alright, ingat kelas, this is tangent. And we know nilai dia tadi bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 2. So, that is the case. So, therefore, if you get rid of this tangent yang ini tadi kelas, so I am going to clear that line. And then kalau kita nak cari apakah nilai tangent kita tadi kelas, so ini yang kita akan dapat. So please check that tangent and the one that we find from the first principle, okay, it is the same. Alright, so ini cerita dia. Okay, so this is our tangent equation. So jadi kelas, so sekarang what happened is that you can always change this value. Kelas, kita sentiasa boleh tukarkan nilai yang ini tadi. So let's say if my k is equals to 2. So kelas, can someone please tell me, alright, siapa boleh bagi tahu saya apakah nilai persamaan tangent ini tadi kelas? Who can tell me what is the tangent equations over here? So let me focus that a bit. So class, remember, this is when our x is equals to 2, dan soalan dia cari nilai dy dx apabila x sama juga dengan 2. So class, apa yang boleh kita buat? Alright, so this is what we can do class. So let's screenshot on that. Now let me paste it over here. Let's copy that. So class, back to our OneNote. Now let's see what will be our answer. So jadi kelas, so kita tahu kan apakah persamaan garisan kita ini tadi kelas, right? So persamaan dia kita sudah tahu kelas, right? This is it. You have let's say tadi saya tuliskan dia sebagai y. So jadi kelas, if let's say this is y, which is 3x squared minus 4x plus with 3. Okay, so saya nak tahu when your x is equals to 2, so apakah nilai dy dx ini tadi?
So kelas, apa yang selalu kita buat? Well, you kena differentiate lah. Of course, dy dx, just now we did that earlier. It is 6x minus 4. So when x is equals to 2, class, what are you going to get here? So this is 6, you times with 2, you minus with 4. So class, dekat sini tadi, you akan dapat jawapan dia tadi. Okay, so betul ke? Betul ke jawapan yang you dapat di sini tadi? Alright, adalah nilai dy dx. So for you to check whether the answer is correct or not, so kita boleh balik kepada kita punya si Desmos ini tadi and check it out. Betul ke dia punya keturunan tadi apa kelas? Alright, so now this is what we are going to do class. Alright, we will check what is our x and y intercept. Okay class, so ini apa keturunan yang kita perolehi tadi. So jadi kelas, kita screenshot, alright, and then balik dekat sini. So kelas, so apa yang kita nak buat? Kita nak cari kita punya keturunan. Now I need help from you class. Can someone please tell me between these two coordinates here, so class, between these two coordinates, so antara dua koordinat ini tadi, siapa boleh bagi tahu saya apa nilai kamu punya keturunan tadi? So class, what is the gradient over here? Can someone please tell me what is the answer for our gradient between these two coordinates? So class, Cinta Jamaluda, Anson, Thanos, okay, so Elise, so come on, can you please let me know what is our gradient between these 2 points? So class, what is your answer? Oi, young man, are you sure the gradient is positive or negative? Sir. Aha, dia positif kan? So jadi keturunan dia tadi kita dapat berapa? Dapat 8. So itu yang kalau kita kira, tapi kalau kita guna kita punya dy dx sahaja, can you see what is this? This is 12, you minus 4, you are getting 8. So itulah jawapan kita. So jadi kelas, inilah yang dimaksudkan dengan keturunan sesuatu lengkung pada nilai x tertentu. So when you are given any x value and when you need to find what is the dy dx, so ini yang dia cuba sampaikan. So therefore class, kan, dari sinilah you sudah boleh cari. Remember, what is this? This is my gradient, which is 8, and it is passing through these coordinate. So class, you have a gradient, and when you know it is passing through certain coordinate, what you can get is the straight line equations. So you dah boleh cari equations untuk tangent. And once you know the equations for your tangent, you can find equations for your normal line. Apa syarat normal dengan tangent itu tadi kelas? Who can tell me? Who can tell me
when you know the tangent, okay, you can find the normal gradient, right? So what is the relationship between the gradient of our tangent and with our normal gradient? So tangent dengan normal kelas, apa hubung kait dengan dia tadi? Anyone? Class, do you know what is the relationship between a tangent equations and the normal equations? Okay, I am referring to the gradient. Okay, kecurunan untuk tangent dan kecurunan untuk normal. Okay, so apa hubung kait dia tadi? So kelas, ada siapa-siapa yang nak bagi jawapan? Apa yang berlaku apabila kita ada garisan normal dan garisan tangent? Apa yang so special about these two? Henrik, do you know what is the relationship between this gradient and normal? When you multiply this gradient and the normal punya gradient itu tadi, okay, so berapakah jawapan yang you akan dapat di sini? I am going to draw that. Yes, I will. I think I just need to show you the diagram here. So class, this is my questions to you. If let's say you have a line which looks like this, all right? So let's say this is y equals to fx, all right? And then what happened here is that at this particular point here, okay, class, so I like to draw my tangent, all right? So katakan kita draw tangent kita tadi kelas. So contoh kelas, let's say this is our tangent, all right? And then there will be another line over here, and let's assume dia di sini. Yang tadi kelas, yang ini tadi kita anggap dia normal, and this is tangent. So class, what is so special about these two? Oh, I can see some of you start giving me the answer here. We have answers from Darren. We have answers from Nur Irisa. We have answers from Dong. Yes, correct. Class, jawapan kita tadi apa? Mereka ini tadi kelas, if the tangent here, let's say it is M1, and our normal here, it is M2. So kalau kita kalikan ini tadi M1 dengan M2, you will always get -1. So tapi soalannya betul ke? Betul ke kita akan sentiasa dapat -1? So class, why don't we investigate? Okay, let's check out. Let's find out from our equations over here. All right. So ini garisan kita kelas. Okay, ini garisan kita, dan untuk itu, so kelas, ini yang kita dapat. Okay, so ini yang kita dapat. That is our tangent. Okay, so now I have to draw my normal line when x is equals to 2. So jadi kelas, you know very well, right, that the gradient here, it is M1 and it is equals to 8. So
if I want to find what is my normal, so class, ini yang kita buat, which is M1, you times with M2, it should always equals to -1. So what is M2 here? It is -1 over M1. So class, it is -1 over gradient kita tadi, it is 8. So jadi kelas ini kita punya apa? Kita punya gradient untuk normal tadi. So let's plot that. Okay class, let's plot that. So let's plot that as y equals to -1 over 8 x, and then plus, let's say we have c. So kita tukar warna dia kelas. And this is what we will do. We want to find out apakah nilai C tadi yang akan melalui titik KFK. So class, I need your help. I want you to tell me, okay, our gradient, okay, which is -1 over 8 class, right? Gradient which is -1 over 8, and when it is passing through this point over here, okay, what should be our answer? Okay class, itu yang kita nak tahu, apakah nilai pintasan C tadi. So untuk itu kelas, let's see what should be the value for C here. And so jadi kelas, kita tukarkan nilai C itu tadi and make sure it is passing through this coordinate here. And class, what do you think? What do you think? What should be our answer here? Can someone please tell me? If when you have a gradient which is -1 over 8, what will be your y-intercept? So some of you think that it will be 9 or maybe 7, all right? So let's check. So class, if my C it is 7, you can see clearly that it is not passing through that coordinate. So class, apakah nilai C kita tadi? Siapa boleh berikan jawapan dia di sini? So class, okay, ni, apakah nilai C kita tadi yang akan melalui titik kita ini tadi? So what will be our answer? So kelas, apa kata kita cari kita punya persamaan. So jadi kelas, so this is what we are going to do, right? We will find that value, the C value, alright. Tapi terlebih dahulu kelas, saya perlukan pertolongan kamu semua. Class, if our x is equals to 2, can someone please tell me what is the value here? Yang ini tadi kita akan dapat 7. Okay, kelas, ingat dah? So, apa koordinat kita tadi di sini? You are getting 2, 7. So class, this is our coordinate. And what is our gradient tadi? Our gradient here, it is equals to 8.
Alright. So Elis, okay, again, you think it is 7? Okay, biarkan. So class, I am going to find the value of our normal. So this must be 90. So class, kita tahu ini tadi mesti M dia -1/8. Okay. And kita pun dah tahu reasons dia kan. Why? Because these two, when you multiply them, bila kita kalikan tadi, kita sepatutnya dapat negatif, patut dapat -1. So itu sebabnya 8, you kalikan dengan with 1/8, you are getting -1. So leave that. Alright, we are not interested in this actually. Alright, but what we are interested here, these equations dia. Apakah equations dia tadi kelas? Alright, so how you want to find that? You know the gradient is -1/8 and it is passing through this coordinate. Dia melalui titik ini tadi kelas, 2, 7. So kelas, siapa boleh bagi tahu saya apakah persamaan garisan kita tadi? It's up to you. You can make use of y equals to mx plus c, or maybe you want to use this formula. Okay, pun boleh juga. So kelas, apakah jawapan kita di sini? Anyone? Would you like to share? What will be our equations? So, siapa yang nak tolong berikan jawapan? So, Godong, he says that the answer is 7.25. So, ada tak siapa-siapa yang dapat jawapan lain? Did anyone? You all manage to get the different answers dia ke? So, boleh kongsikan? So, kalau jawapan dia 7.25 kelas, so let's check. Okay, let us check using our Desmos tadi, dan kita lihat betul ke yang ini tadi jawapan dia 7.25. So kelas, let's find out. So 7.25. So let me key in that coordinate class. So jadi kelas. So kalau 7.2 dia di sini. Alright, so kawan kita bagi tahu tadi jawapan dia mesti 7.25. So kalaulah ini tadi 7.249. So kelas, boleh tak kita terima jawapan dia? Do you think 7.249 it is acceptable? Because kawan kita dia bagi tahu 7.25. Now this is 7.249. Kalau you hampirkan, dia akan menjadi 7.25. So jadi kelas, my questions to you, boleh tak kita terima jawapan yang ini? So which one? C dia semestinya apa? 7.25 or C kamu boleh tulis dia sebagai 7.249. So kelas, mana satu yang betul? A or B? Oh, really? So class, let's check out mana satu jawapan yang betul. Okay, class.
So for you to find out, okay, the only way is that we need to focus over here. Okay, betul ke garisan kita tadi melalui titik apa? Titik 725 ini tadi. Nampak macam dia lalu kan? But then when you zoom class, so it is not. So class, the answer here C, it is not 7.249, but it has to be exactly 7.25. So jadi kelas, inilah baru betul. And this is our normal equation. Dan of course, di sini tadi kelas, kalau you lihat garisan ini tadi, dia memang akan membentuk 90 darjah. And of course, there is a way actually we can prove that this is 90. Of course, we calculate to show that the normal and the tangent, when you times, it will be -1. But then to be more precise, actually, you can start to use GeoGebra class. So in this case, so let's say I print screen on that, and then katakan tadi kalau kita pergi kepada GeoGebra class, okay, just to find out, betul ke? Betul ke sudut itu tadi 90 darjah? Okay, so how can you check that? You can always go to GeoGebra. It is free, just like Desmos, percuma saja. So you just can check it out and then see for yourself. Betul ke jawapan yang kita dapat itu tadi? So jadi kelas, so over here, so class, apa yang kita boleh buat, you actually can choose this point here. You're right, you have another point over here. Tapi point ini sebenarnya dia dah macam lari sedikit, tapi tak apa. You can check if it is 90 degree. So jadi kelas, we want to find what is the angle here. You're right, and you can see, well, it is indeed 90 degree. So jadi kelas, so memang betul lah, our tangent and our normal, it will definitely form 90 degree. Okay, so jadi kelas, so far ada apa-apa soalan? Tennis Morgan, I like your name lah. It reminds me of this one of our Avengers punya apa hero, Thanos, right? Jangan sir, jangan. Tak ada lah, cuma nak cerita dengan you, masa CMN dia ada buat apa inquiry base for science and maths, right? Saya sebenarnya ada kumpulan saya dan memang nama kumpulan saya Thanos. So that is why when I look at Thanos Morgan, so hati I berbunga-bunga lah. We are gang lah, Thanos. Alright. So jadi kelas, ada apa-apa soalan lagi? So biasanya pelajar-pelajar diam je kan. Ada soalan ke? Oh tak ada lah. Faham ke? Oh yes, kita faham. Alright. Okay. So itu yang bahaya tu sir. Kalau korang nak unmute, nak tanya boleh je. Elisa nak tanya soalan ke? Farah ke? Safa okey? Alright. Okey, kira boleh faham lah. Amalina nak tanya. Afika, kalau cikgu-cikgu nak tanya boleh. Kalau pelajar-pelajar, kita, yelah, kalau korang tak tanya, we assume you understand lah what we been teaching, what been explaining. So at least kalau ada respon, part mana tak clear atau korang faham, boleh komen, understand sir, clear, faham. So itu tandanya apa yang kita sampaikan ni dapat lah. Kalau korang tak okey, bagi tahu je. So kita pun tak nak korang macam stres sangat, fokus, boleh dapat sesuatu. Silakan sir. Ya. I rasa tajuk ni agak besar, that's why you ambil masa sikit nak explain satu persatu step dia, betul tak sir? Yes.
Tapi I rasa sekarang ni I akan cerita pasal optimizations lah. Kelas. Soalan paper 2, dia ada satu soalan yang sangat famous. Dia akan cerita pasal, bila you boleh dapat benda ni maximum? When can you get minimum dan semua-semua tu? Alright. So, I will try and explain to you using Desmos again. Tapi apa yang penting tadi kelas, dalam proses bila you nak cerita yang pasal maximum ke, minimum ke, kelas. If you see here, tak kira lah apa equations yang saya bagi dekat you pun, alright. Let me share the screen first. So jadi kelas, tak kira apa pun soalan yang diberikan kepada kamu nanti pasal optimizations kelas. So your equations class, I seriously I don't know macam mana equations you tu nanti, maybe begini ke, alright. You know this is going to be your maximum and this will be your minimum. And if you remember, nak cari maximum minimum ini tadi kelas, you akan ada beberapa proses yang you kena lalui, alright. Dan kita nak cuba cari sebab mengapa you kena buat semua itu tadi. So kelas, I need someone to give me the equations. Okay. So saya nak you tadi bagi saya persamaan. So kelas, ada tak mana-mana pelajar di sini yang nak kongsikan persamaan dia tadi? So let me get rid of this. So class, can anyone give me a simple quadratic equations? Kelas, ada tak siapa-siapa yang boleh kongsikan satu persamaan kuadratik yang mudah? Okay. Yes, Nur Irisa. So your equation is here. So it is class. Let's say class. It is given by these equations from Nur Irisa tadi 2x square. So class, kita ada 2x square and then you plus with 6x and then you minus 9. So kelas, ini persamaan dia dan apa yang kita nak buat? Kita nak cari dia punya titik minimum. Okay kelas? So before we can even do that, so let's have this x between -5 and all the way to maybe 5. All right. And yeah. So jadi kelas. Okay. So ini persamaan dia kelas. Alright. So kita copy screen ini tadi. So class, what is our mission? Our mission here to find what is the equations untuk graf ini tadi dan apakah nilai titik minimum tadi. So we have y equals to 2x squared you plus with 6x minus 9. Class, can someone please tell me, ada tak siapa-siapa boleh bagi tahu dekat saya sekarang, nak cari titik minimum tadi, apa yang biasanya perlu kita buat? Class, what are the steps that you need to do over here? Alright, you see, from these equations, which is 2x squared plus with 6x minus 9, if you refer to any textbooks, dia suruh you cari apa? Dia akan suruh you cari dy dx. Class, you cari dy dx, and can someone please tell me 2x squared plus with 6x, when you differentiate, bila kita bezakan, apa yang kita dapat? Class, apa yang kita akan dapat di sini?
Alright. So thank you. So you akan dapat 4x plus 6. So thank you ya. Thank you Dong and thank you Morgan. So we have 4x plus 6. And then if you refer to your textbooks again, dia akan bagi tahu apa? Kelas. Dia akan suruh you sekarang. Okay, this is our first step. The second step here now, class, dia akan suruh you cari dy dx when it is equals to 0. So class, soalan, why? Class, why? Bila you dah cari dy dx, you kena samakan dengan kosong. Dalam dunia ini tadi kelas, ada banyak nombor. Kenapa kosong yang you pilih? Can someone please explain? Kenapa kosong yang kita pilih di sini? Kenapa you tak pilih 1? Why don't you choose 2 or 3 or any other numbers? Why 0 is so special over here? So class, kenapa kosong ini tadi sangat special? Because it is min or max point, it is titik asalan, it is constant. Thank you for all these answers. Okay, I really appreciate that. Morgan, terima kasih sebab cuba memberikan jawapan. Syarul Ridwan, kosong adalah titik alasan. Thank you. Because it is mean or maximum point. Now, this is very interesting. Maybe you are right. Maybe you are not. So I'm not going to tell you why it has to be 0. Okay, but we are going to investigate this together. We investigate this together and then you tell me why it has to be 0. Tapi kelas, daripada kita punya kiraan di sini tadi, we notice that dy dx ini tadi sebenarnya dia cerita pasal kecerunan. Right? Dia cerita pasal kecerunan. So therefore class, over here, when I said your dy dx is equals to 0, apa maksud dia di sini? Maksud dia di sini tadi kelas, ini tadi, dia punya meaning tadi adalah gradient bersamaan dengan kosong. So what is so special when your gradient it is equals to 0? So class, what is so special when the gradient is equals to 0? So jadi kelas, nak tahu jawapan itu tadi, you have to refer back apa yang you dapat untuk dy dx. So whatever you got here, dy dx, it is 4x plus with 6. So this is what we're going to do, class. Please take a look here that this is my y and this is our x. Okay. And what happened? Our dy dx here, it is 4x plus 6. So class, let's go back to our Desmos and then let's key in 2x plus 6. So class, this is my 2x squared plus 6x minus 9. And over here, this is 2x plus with 6. So what are we going to do? So we will just print screen on this. All right, but before I can do that, now I just want to highlight that coordinate over there. So class, let's screenshot on that and back to our OneNote. So class, ini yang kita akan buat. Now, what I need to do here, I just have to make sure that this line
Okay. So jadi kelas. So I will make sure that our graph here, okay, it is exactly the y and our dy dx. So class, remember class, this is x, but what is this? This is our dy dx. And what is our dy dx? Our dy dx is 4x plus 6. So class, so ingat tak apa yang saya kata tadi? Kenapa kamu kena pilih nilai dy dx kosong tadi? So if you see here class, okay, if you see here, now this is 10, this is 5, this is -5, this is -10. Tapi kelas, kita nak dy dx berapa tadi? Kita hendak dy dx, kita nak dy dx tadi bersamaan dengan kosong. So ada sebab dia. Okay kelas. So we are not interested with, ingat kelas, kita tak nak -10, we are not interested with -5. 5, we are not interested with -5, we are not interested with -10, but we are interested when our dy dx is equals to 0. Why? Because when your dy dx is equals to 0 class, you will get this value. What is that? That is our x. And what is this x here? Class, what is this x here? X here is -3. Of course, ini tadi kita boleh kira dia di sini. Kelas, ya, bila dia tadi kosong kan? 4x plus with 6 is equals to 0. I just realized something. Our answer, it is it is not 3. Ni yang saya key in tadi yang kelas 4x plus 6 kan. I have to go back here. This is 2x plus 6. Oh my goodness. Class, I did a mistake. It should be 4x plus with 6. Oh my god. So ini sepatutnya yang kita kena key in. So class, I did some mistakes here. I just need to print this new graph. Alright, remember class, dia 4x plus 6. So I just realized when I look at my diagram ini tadi, ini tak betul lah. Tapi cerita kita sama sahaja. So let's get rid of this and then so I have to draw this line again, all right? So jadi kelas. So ini tadi sangat penting. So apa yang berlaku when you look here, when you start to calculate, all right? So 4x it is -6. So x is -6 over 2. We will get -3 over 2, -1.5. So class, x kita tadi, alright, kita akan dapat -1.5, and you can see that clearly from our graph here. Why? Because when my dy dx is 0, class, ingat dy dx is 0, you will see that your graph will give you the x value which is equals to -1.5. Now, apa yang menariknya di sini kelas, dy dx 0 tadi, you tahu kecerunan dia adalah kosong.
So if I bring you back to Dasmos class, alright, let's say kita buat equations yang baru. Y equals to let's say Rx plus S. Dia sebenarnya Y equals to MX plus C. Okay, class. So let's look at these equations, class. Yang ini. Alright. So my R, class, my R I can change. Okay, sebab ini kecerunan kan. Tapi apa yang berlaku apabila dia sama dengan kosong? So class, when any given equations to you, if the gradient is 0, you boleh lihat di sini tadi dia akan jadi apa? Dia akan parallel with our x-axis. Okay, so meaning our m is 0, or you can say dy dx is equals to 0. So jadi kelas, apa yang specialnya bila dia 0 tadi? You have to look back at this graph over here. Ingat kelas, dia punya pintasan, dia punya kecerunan tadi kalau kosong. So let's draw this. Let's draw this line. So class, this is when my dy dx is 0. But for you to see what happened when your dy dx is 0, remember kecerunan tadi, it has to be parallel with the x-axis. And you can see from here, class, that when your dy over dx is equals to 0, that's when you can find your turning point. Masa itulah kita boleh cari titik-titik pusingan dalam lengkung kita tadi. So di sini tadi kelas, apa yang berlaku? Kita dah boleh lihat, nak dapatkan titik pusingan itu tadi kelas, dia di sini. So ini apa? Inilah X dia negative 1.5. Kita dapat ni daripada mana tadi? Apabila when your dy dx tadi bersamaan dengan kosong. So jadi kelas, when your dy dx is equals to 0, X is equals to negative 1.5. But then, cerita dia tak habis di sini kelas. When you manage to find this, you kena cari yang ini pula. How to know, class? How will you know that when X is negative 1.5, you will get minimum or maximum? You have to do the second order differentiation. Kita kena buat pembezaan tahap yang kedua, peringkat kedua. Alright? So, yang ini tadi 4X campur 6. So, you buat sekali lagi, you hanya akan dapat 4 sahaja. So, jadi kelas, 4 ini tadi biasanya kita diberitahu apa dalam buku teks? Kita diberitahu kalau kelas, kalau dia tadi adalah positif, maksudnya besar daripada kosong, kita akan dapat minimum. Kalau tadi dia negatif, kurang daripada kosong, kita akan dapat maksimum. But in this case, 4 ini tadi adalah positif. So yang ini lebih besar, kita akan dapat nilai minimum. So apa yang berlaku? Second order tadi bersamaan dengan 4. So jadi kelas, this is what you do kelas. Bila dia sama dengan 4, back to this, alright? So get rid of this. So you have y equals to 4. So class, ini yang kita dapat. So what we can do, screenshot on this, alright, and then bring it over here. So class,
So jadi kelas di sini, alright, this is y versus x. This is dy dx versus x. Ini graf kita sekarang kelas d square y dx square dan yang ini tadi x. So apa yang berlaku? Di sini, you bawa dia turun, dia akan bagi you nilai 4 tadi kelas. Dan 4 ini tadi dia adalah positif. And when it is positive, it will give you minimum. So jadi kelas, inilah dia punya proses tadi. Kenapa you kena cari dy dx? Bila you dapat dy dx tadi, kenapa you kena samakan dengan kosong? Because only bila dia kosong kelas, dia akan bagi you titik-titik pusingan. But at this point, you tak tahu whether it is going to be maximum or minimum. So for you to know it is maximum or minimum, that's when you akan gunakan second order. And from your second order, you just need to check whether nilai X ini tadi akan memberikan nilai positif ataupun negatif. If it is positive, it will be minimum. Alright. So ini cerita dia. Now, what is the questions next? What is the minimum value? So kelas, nak cari nilai minimum. So apa yang you buat? You ambil lah nilai yang you dapat tadi. What is the value yang kita dapat tadi kelas? We know our X is negative 1.5. And what is our equation? Our equation here is 2x squared plus 6x minus 9. So you substitute all these x di sini tadi, you akan dapat nilai minimum you itu tadi. So class, can you please help me substitute x equals to negative 1.5. Tolong masukkan nilai negatif 1.5 itu tadi, ya, negatif. So ke dalam persamaan ini dan tolong berikan saya apakah jawapan yang akan kamu perolehi. Dan jawapan itu nanti kita semak melalui kita punya Desmos, betul tak titik minimum yang kita dapat itu tadi. So class, can you please help me? Alright. What is our y minimum? Masukkan x equals to negative 1.5 into our equations here. So persilakan. So class, what is your answer? Okay. Alright. So jadi kelas, cerita dia senang saja. Dia adalah 2x square. Alright. So campurkan dengan 6x tadi. Okay, and then kita tolakkan dengan 9. So saya nak calculate bila x tadi negative 1.5. So kelas, negative 13.5. Jawapan yang Nur bagi itu tadi betul lah. So negative 13.5. So betul ke? Negative 13.5. Back to our Desmos. So ini yang kita perlu lihat. Kelas, beautiful. It is negative 13.5. Okay, itu nilai minimum. So koordinat minimum tadi adalah negative 1.5, negative 13.5. So itu jawapan kita tadi. Alright. So kena ingat, okay, apa yang kita sembang tadi, alright. So kenapa perlu dibuat semua proses-proses ini tadi kelas? So ada cerita di sebaliknya, okay. So nak dapatkan maksimum dengan minimum itu tadi kelas, ingat
kalau kita boleh cari jawapan dan kita lukiskan rajah ini tadi, okay, kita susun dia semua pada paksi Y yang sama, actually apa yang you kira itu tadi kelas, dia akan memberikan lebih makna. At least you will understand, oh ini ke cerita dia, oh kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Semua ini tadi you akan nampak. Alright. Kenapa dia tadi perlukan dengan kosong? Sebab kecerunan kosong ini tadi akan memberikan titik pusingan. Titik pusingan ini pula tadi, okay, macam mana kita nak kira selepas dah kosongkan itu tadi, we will find the respective X value dia tadi. X ini tadi di sini, adakah dia akan berikan maksimum ataupun minimum. So jadi kelas, apa yang kita di sini kita kira, you can always compare with the graph yang you sudah ada tadi. Alright. But of course, nanti ada yang bagi tahu. In exam, kita tak boleh guna Desmos. So kalau tak boleh guna Desmos, then why we have to use it? Well, you have to use it for your own good, your own benefit. Sebab bila you buat benda begini, sebab kadang-kadang kita tak nampak. At maths ni kelas, ada banyak benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Alright. So jadi you nak nampak kan kenapa you kira macam ini, apa yang berlaku at this point. So that is why Desmos or GeoGebra will be very useful and helpful for you to investigate, explore, and you discover actually what is going on in your process bila nak kira you punya jawapan tadi. Okay. So itulah sedikit dia punya kisah pasal si pembezaan itu tadi. Alright. So dia sebenarnya ada banyak lagi kelas. Dia ada yang pasal rate change. Okay. So benda-benda itu pun kadang-kadang memeningkan kita juga. Alright. So kelas, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, tapi nak pergi ke soalan seterusnya pun masa kita tak banyak. Tapi anyway, betul. Saya ada satu soalan kelas. Korang okey untuk proceed next question ataupun sir, dah okey dah ni sir, rasa dah pandai dah ni. Okay. Boleh tak? Boleh komen proceed ataupun done. Done tu kira dah cukup lah setakat ni. Sila. Saya bagi masa untuk korang untuk share dekat komen. Proceed tu kita nak buat lagi satu soalan. Kalau ikutkan kita pun dah nak asar dan nak petang. So kalau done tu tandanya kita stop lah setakat ni. Elisa nak proceed ke tak? Farah, Amalina, Afrika. So far okay ke? I like to stop here for a while. Okay, so, okay. Nak dengar banyak feedback daripada boleh. pelajar. Okay. So kelas. So yang bersama dengan kami, silakan kalau nak share. What you all got so far from this class? Satu benda, satu ilmu baru, apa yang wow, apa yang anda terkesan. Mungkin dalam simple words lah. Anda boleh tak kita minta untuk share dekat ruangan chat. So apa yang mungkin Cikgu Hidayati nak share pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak share dekat chat boleh. Nak Ayun nak share. Setiap equation ada makna. Thank you. Erisa. Nazim dapat something? Dia, Naim, Farah, Asuria, Fatin ada, Mizan, Aki. Boleh tak share? More understanding on using the Desmos. Thank you very much. Amarjit. Nurul Ashikin. What's your 1 point lesson? Alia, Clemency, Syahrul, Henry. You can share your 1 point lesson. Bantu saya untuk lebih faham tentang tajuk pembezaan. Thank you very much. Atika, Wachun pun. You Bang ada, Nabila, Darren, Ganjia Hong. 1 point lesson. Satu benda je. Tak payah banyak. Satu benda apa yang anda dapat sepanjang session ni. I understand better. Understanding the true origin. Thank you. So the rest of you boleh share? I say. Refresh the topic for me. Okay. Buat ulang kaji Menarik juga ni. Handy boleh. Lebih senang. Simple je. Thank you. The rest of you boleh share apa satu benda yang anda dapat. Ainul, Engkok Liang, silakan. Goh Wee Keng, Richard, Darren, Joel, more understand. Easy to understand. Thank you. Ini respon tingkatan 5 atau tingkatan 4.
Kalau saya tanya lebih faham topik ini, thank you. Kalau saya tanya darjah 5 perangai darjah ni, faham tak? Faham cikgu. Okey lah, darjah 5 guys. Okay, form 5, boleh tak? You can share your 1 point lesson, dapat ulang kaji. Thank you very much. Garrett, Ryan Neo, Auni dapat faham-faham. Serius tak? Apa yang Auni faham? Mungkin be more specific, boleh share. Anson, Chan, boleh share, silakan. Naufal, Ko Sen Hui, Chan, Wing, Log. Apa satu benda yang korang dapat? Korang masih ada ke? Kalau tak ada, tak okey bagi tahu Tak okey boleh bagi tahu. Tak okey, kita ada masalah. More understand and easier. Nice. Thank you. TWT nak sebut apa TWT. So TWT, what is your 1 point lesson that you get from Sir Rajinder? You can share. Siapa lagi? Recall back. Thank you. Gan Jia Hong. Understand better. Thank you. Joel. Yase. Oh, ada lagi. Ramai lagi kawan-kawan kita ni. Aina Biha. Sebab bila belajar, bila you nak tahu you faham ke tak, cuba share satu benda yang you dapat. So ini menjadikan session ni dia berkesan. If not, pada saya membazir juga korang-korang duduk sini 2 jam, tak respon, jadi macam better chill lah, pergi main game 2 jam pun lagi better kan daripada tadi. Cikgu sekejap Cikgu Indi Rani ada ke dengan Cikgu Hidayati? Mungkin cikgu nak share? Boleh tak? Saya bagi ruang kat Mr. Kumar ke? Maybe is there anything that you get from sharing Sir Rajinder? Boleh kita bagi ruang? Yeah, Alright, definitely. I got a clear picture, and so I think definitely all the students got a clear picture what they are learning actually in different sessions. Right, Before this, they just learn how to use the formula, how to use the first principle rule. But now, because of the diagram with using the Desmos, I think it's a clear picture why we need to do that. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Alright. Menarik. Kumar is attending a meeting lah. Mr. Kumar ada meeting sekarang. Mungkin dia akan faham. Oh, Mr. Kumar ni busy lepas ni Sir Rajinder pun macam tu lah. Nak kena queue dulu sir, buat appointment baru boleh jumpa. Okay, as a closure sir, maybe any advice for us untuk lagi better faham topik differentiation ni. Silakan sir. Okay, dia sebenarnya ada banyak lagi lah. So betul. Macam kelas saya dengan CMN, ini siapa yang hadiri kelas bulanan dengan CMN. So sebenarnya saya memang ada slide-slide yang akan menceritakan pasal yang macam optimization, ada cerita pasal yang rate of change itu tadi. So apa yang dimaksudkan dengan DADT. Tapi ini semua dalam bentuk gambar rajah. Dia bukan formula saja kan. Dia sepatutnya kena tengok melalui gambar rajah ataupun buat eksperimen. Kelas. Kalau ikutkan sebenar kelas, kalau kita lihatkan jadual CMN 2 tahun dulu sebelum COVID, apa yang kita buat hari ini sebenarnya kita buat melalui eksperimen. Okay. Find what is maximum and minimum by doing experiment. You find what is the rate change of the height of liquid in a container tu tadi, kita buat melalui eksperimen kelas. Alright? But then tapi yang itu sebab masa tu memang kita dah start daripada awal yang ini tadi kan. So jadi kalau ada kesempatan yang lain, alright? So kalau pelajar-pelajar berminat, nanti kita akan berikan one feedback form if you really want to see the experiment on carrying out of these rate change. Boleh bagi tahu dengan Coach Isa, okay, ataupun dengan Cikgu Siti Maslinda, alright? So kita boleh lakukan eksperimen itu tadi. Kalau tadi you nampak Desmos in action, so sekarang ini you akan nampak differentiations in actions by using experiment. So apa yang kita kira dan apa yang kita lihat melalui praktikal itu tadi, teori dengan praktikal ni sama ke tak? Now that will akan betul-betul memberikan you satu pandangan ataupun anjakan paradigma baru terhadap topik pembezaan itu tadi. Okay, so lagi satu,
seperti mana yang Kak Aziz dia sudah berikan kita punya link feedback class. So please take your time, fill up all those feedbacks. Okay, Alright. apa lagi yang you nak? Okay, we are not just doing maths class. Betul. We have physics, we have chemistry, Chemistry, mathematics, prinsip account. Yes, prinsip account, kimia saya nak cerita sedikit. Ada seorang cikgu, nama dia Cikgu Zana, Cikgu Fit. Yes. Chemistry Fit. So you akan belajar macam mana fit ataupun kita selalu nak jaga kesihatan kita ni tapi relatekan dengan kimia. Another best friend of mine yang kalau kita lihat cara dia cerita pasal kimia, semua itu tadi bukannya berlaku dalam lab, berlaku depan rumah you dalam dapur saja kelas. Dia kalau dia cerita pasal kimia ni, dia kena pergi dapur dan mungkin dia kena ambil barang sikit. Itu practicality. Yes. Even prinsip account, I don't know how many of you doing prinsip account, sama juga. Alright, so dia banyak kepada action. Okay, you boleh tengok nanti macam mana kita guna hanger untuk balikkan account. Yeah. You patut try and see. Okay, but anyway, thank you so much. Thank you kepada cikgu kepada semua pelajar-pelajar sekolah. Thank you kepada kita punya penaja, which is our University of Cyberjaya. Okay, kerana dia lah kita sama-sama berada di sini. Tak lupa juga thank you kepada Abang Is, thank you kepada Cikgu Siti. Okay, yang mana sebenarnya dalam proses kita nak buat yang gini tadi, mereka ini merupakan kata orang tu orang-orang penting di sebalik tabir untuk menjayakan sesi kita hari ini ya. So thank you so much sekali lagi. Kak Aziz pun thank you. Okay, dia ni pun orang kuat kita juga ya. Right. So jadi kelas, kepada feedback yang dah diberikan tadi tu, so please take your time, fill up, and then before we end, so saya ni nak tanya soalan lah dekat Nur Irisa Shirmimi ni. I say man, tolong unmute. Nampak dia dah senyum dah tu. Silakan. Okay. Alright, so I have a very simple questions. Okay. Apa yang you belajar? Apa yang you rasa, wow, this is something new? Selama ni saya untuk belajar formula. Dia cakap Penang tu. Aku suka benar orang cakap Penang ni. Lama tak sembang Penang tu. Selama ni untuk belajar perbezaan hanya ikut formula. Ikut graf semua. So lagi cepat faham lah. I see. Baguslah. Terima kasih di atas feedback yang diberikan. Okay. Kita tanya ni pula Amalina Rafli. Silakan. Saya bukan student SPM. Dah lama dah tinggal tu. Ni pelajar dewasa se. Tak apa, kita tanya je. Tapi saya pernah belajar math masa saya sekolah menengah dulu. And nampaklah perbezaan dia sangat ketara. Kalau macam dulu saya sekolah, saya tak pernah guna yang Desmos tu. Jadi saya macam amazed jugalah tengok formula boleh belajar pakai macam guna apps tu kan. Lebih mudah untuk faham saya rasa. Rasa nak ambil SPM balik tak? Dia fikir masak-masak dulu. Alright, so next, Isaac Lee. Isaac? Hello. Hi. Yeah. Is it possible for you to on your camera, please? I like to see. Sorry, I don't have camera. You don't have camera? Oh my goodness. I'm sorry, sir. Unless I use my phone. Okay, never mind. It is okay. So, do you like to share what you gain in this class just now? I get to revise right and rest. I don't know how to say it even lah. It's as if I can, instead of revising alone, right? Like unable to understand some term, right? I get to revise back in because someone else can teach me. I see. I gain from others instead of learning yourself. Okay. Great. All right, that's all. Thank you. What about Tanus Morgan?
So I have to pick you up because you remind me of Thanos. I see. Thanos Morgan. So Hi. hey, hi. Thanos, are you there? Oh yeah. Yeah. So would you like to share what you gained for the past 2 hours? I actually get to revise the earlier chapters that was kind of long forgotten. I see. So, and also learn in an easier way with decimals. Yeah. Okay, good. So thank you. So yeah, I can see my countryman here. Amarjit Paji, मेहरबानी करके तुसी भी थोड़ा mic तुसी unmute करके ते दस दो की परिया की होया ते की kita. Maksudnya buka kamera. Cuba share sikit. Gitu je. Tiba-tiba cakap Hindustan kan. Mana orang buat kelas Hindustan jadi. Amarjit, are you there Amarjit? It is okay. You can always talk in bahasa Melayu, bahasa Cina, or I'm using so I can only type in. Okay, I see. You're using desktop. I say no speaker, is it? I say, man. So nanti minta dengan Abang Is, the CMM will give you some speakers. Okay, class. Thank you so much. Thank you, Cikgu. All right, and I will officially pass this floor back to Abang Isa. Okay, class. So thank you very much. Guys, boleh unmute tak? Kita nak ucap thank you pada Serajinder. Saya bagi dalam 5 saat boleh? Boleh tekan unmute. Kita nak ucap thank you Serajinder sama-sama. Okay, ready? 5. Boleh unmute. Silakan. 4, 3. Mungkin bising sikit. It's okay. Tak apa je. 2, 1. Thank you Serajinder. Thank you Serajinder. Thank you. Thank you very much. Thank you. Alright. Thank you juga kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kita petang ni. Thank you kepada cikgu. Kita doakan Sir, you sehat, you terus kuat nak berkongsi ilmu dengan kami, ilmu admin. So kalau anda nak dengar lagi sharing daripada Serajinder, tadi Kak Aziz dah share tau tentang link Telegram admin, Fantasi admin. So dekat situ mungkin korang nak tanya soalan. Sir, you ada kelas tak? Untuk makluman, you ada kelas, betul tak Sir? Petang ni kelas matematik start pukul 5. Ni kelas berbayar, dan malam ni kelas admin. So Kak Aziz ada. So kalau korang dah join group, so boleh PM Kak Aziz. Kak Aziz, saya pelajar sekolah yang join lah tadi petang. Nampak tu? So ni antara yang dah join yang join tadi petang. Nak join kelas malam ni boleh. I bagi peluang malam ni je tuan-tuan. Adik-adik nak join kelas malam ni je, I belanja percuma. Tapi next class kena daftar dulu berbayar. Okay? So kita ambil gambar dulu sebelum kita tutup. So ni untuk kenang-kenangan kita bersama. So kalau korang nak dapatkan gambar korang, moment, kita akan share dekat dalam grup Telegram tu nanti. Boleh? Farah dah ready. Siapa yang dah ready untuk kita bergambar sama-sama? Cikgu nak bersama-sama dengan kami, nak ambil gambar pun boleh. Jom. So ready guys. Kadang bila ajak bergambar ni orang dia nak make up dulu tau. Nak make up tak ni sikit, nak sikap rambut. Boleh kita bagi masa. So 10, 9, ready. Oh dia kat luar. Puyo. 8, 7, ready. 6, 5. Tu Serajinder offer Siapa nak join kelas malam ni boleh join group Telegram. Boleh PM Kak Aziz kalau korang nak join kelas malam ni. Kalau nak join kelas pukul 5 jari pun boleh. 4, boleh kita nak ambil gambar sama-sama. 3, okey kali ni boleh buat senyuman dah belajar admin. Okey? Buka kamera ke? Yes, betul. Ya. Boleh. Nak on camera. Okay, ready? In 3, 2, 1, smile on camera. Fantastic admin. Ambil lagi satu gambar. Oh, lagi satu. Okay, 3, 2, 1. Serajinder. Oh my goodness. Okay, class. Thank you so much. Okay. Thank you. For those who want to join the class later at night at Maths, all right, you can always join the Telegram group just now. You can find it again. Right. And then thank you so much for those who fill up the feedback forms. Yes. And kalau saya punya form 5 class malam ni, I rasa I nak buat
I'm not sure. I think I masih dalam taburan kebarangkalian. Probabilities lah. Ya, probability. Katanya ada main games ke, betul ke? Oh yes, itu budak Popeye lah. Minggu depan ada lagi satu game. Kita Alright. So, I mean, it was a game lah that kita guna untuk nak belajar pasal taburan kebarangkalian ni semua ni, right? So for those who are interested, so jangan malu-malu, malam ini nanti kita boleh berjumpa pukul 8. Ingat tau guys, link kita tak share dekat dalam group, open tak? Korang kena PM Kak Aziz baru korang boleh dapat. Okay, nak dapat link. Okay, thank you Cikgu Indirani, terima kasih Cikgu Hidayati, terima kasih Mr. Kumar, terima kasih pelajar-pelajar yang bersama dengan kita petang ni. Jumpa lagi.